ayaw. Ayan, pass to Muiko. Yes. Ikaw, nag-i-print ko. Pass to Muiko. Pass to John. Binalik. Pass to the Prince. Tumira sa corner. Yes. 3 points kagad. Nagdadala bola. M1, stop and pop. Yes. Oh. Ito, si the Prince. Yes. 3 points. Gentle guard, ang laki. Ay, ganda ng pasa ng mga the Prince yun, no? Gentle po Giant. Pass to M1. Ito. 2-on-2. Ayan. Pass to John. Ayan. The Prince. Tumira ng 3. Garrett. Tumira ng 3. Oras na. M1. Binomba. Pushing foul. Number 7. Magandang laban na to. Si M1 nasa corner. Ayan, pinasa kay the Prince na naman. Tumira sa kalo. Yes. The Prince, lumaya. Ay, N1 tayo. Foul si Manu. Ni the Prince. Yes. Yes, go. Ayun. Basta M1. Yes, pasok yan. Using the glass, pasok ang isa. Break. Kay M1. Kay the Prince. Oy, touchdown. Ang ganda ng ano nila. Tatakbo. Si John. Nak ng pating kinaliwa. Bali. Wala pa rin talaga. Pass to M1. Yes. Counted. Yan, simple lang. Ay, hindi pala. Gomba, pass break. Showtime Goma. Touchdown. Grabe. Sakto na naman. Touchdown na naman. Ang bilis ng score. Ayun na, quarter na yan. Initbitan. Tapos yan. Number 4. Hang time. Tumira. Yes. Ating batnet. Break. Ang bilis na naman ng bola. Binomba. Pasok. Short time. 14, unang tira. Yes. Jolens na naman. Nating batnet. Tuong. Number 4. Number 14. Using the glass. Wala. Inabot ni Goma. Inabot eh. Number 4. Tumira din ng 3. Yes.